So come to Photoshop. Guru, we have move tool. Move tool le sara. Use for four purposes. Salur makased par munda use ko. Move tool. Double click ka. Daim also. Is lock. Now sir lock the filhal. Saba ke double click okay unlock. Move ko lapara. Yo maksad. Same mouse to alt sara copy. Masago dale और select है दालेर गो select किया सब के पे right click layer 0 right click layer this one select को लपारा move को लपारा दरे मकसद size लपारा size सब control T के बार बार सब के click on here show bounding box पर एक click का बस उसको गोरा तो size को लखी हर योगा मानी هر یو لیر کې دا خو کا نشته وي یا ته کنټرول ټي یوز کې دا کلیک کا اوس هر یو باندې دی یو باندې رائټ کلیک کا this one او ما سایه دی یا ګوره موږ څه کوو رائټ کلیک this one دام نه غواړي بس کلیک کوم ما ته کلیک کوله کلیر بیا موږ دا ټیک مارک یوز کوو او ټو سلیکټ لیئر اوس ګوره this one یو وروش چې کوم یوز کې دا خوا که اوس نه کېږي دا اوس تاسو هغه اکټیو دی بیا اوس کې رایټ کلیک سلیکټ یور لیئر رایټ کلیک this one چې کوم غواړي دا نه غواړي کلیک on here this one دوار select के then hold the shift key press this one دوارا हम shift use को shift key alignment comes over this one here this one so दोनों मकसद select call move call sizing alignment now the close come like I have here ده مثلا سمك control N new page size ده اوكي का अगर आप बात move tool ده drop का लांदे size double click apply control 0 fit on screen again double click your photo like I have here second right click on marquee tool come your tools वाले right click सारा हर यो माने मुसरस्ता right click left सारा ना right click का this one move tool move it दर्शो मसा ये गोरे दब खत्म कम again control N new page size okay अगर बात move sizing double click apply control 0 में का same होगा तो M marquee tool then select अगर बात select this one then select so वाली delete from keyboard खत्म में का background पर color वाले so come to here take this gradient dot off come style wale you are this one yeah from here style this one no style wale the click ka we have more style here sta style ji kam yo wale bas click ka pe agar na baat okay kara sta style ji da yo kam uske bas da okay ka now bring your photos
So غواړم inside frame کې سو کوم یوسفه close bracket صحیح ده خو څوک وایي سمې control close bracket موږ سره هایټ کېږي د close دی دا open دی صحیح ده دا open دی sorry open bracket صحیح ده سمې کې اوس open bracket دا هایټ شو ما سره سبا کې په دې کلیک کا دا کنټرول بریکټ کلاندې ډاون ډاون اوس وګوره واپس سره ما غان هاي شو څنګه اوس کنټرول بریکټ اوس په نه هاي کېږي دا مې خل ډاون کوم your size as you wish څنګه 1 2 3 4 5 up to 0 brightness control M use for brightness also must be your wish okay ka control B ka use for color کوم color غواړي یا control U کا کوم use کې shortcut V move tool یا ګورئ لکه ما دلته بل څه وسلیکټ کړ this one زما موف ټول په کار شو بیا موږ کنټرول هولډ کوو کنټرول ډایرکټ موف ټول واخله کنټرول مان ډایرکټ موف ټول کنټرول سره کوم ځای کې مې بس کنټرول نیسه ته موف کوي خپل بیا پرې بیا ستاسو ټولز دي کنټرول use for apply temporary the move tool خپل کال لپاره control yeah this one دلته راشي لکه ما سره دی سم واغسته دا موف کوم دلته سم ورک سایز مسګو فریم کوک شان دی تاو دی او تصویر سره مو سره بس کنټرول ټیکا یا په دې کلیک کا باونډینګ باکس ما اگر بعد هولډ د کنټرول کی واسه سره وسه نو یو کین روټیټ اٹ څنګه غواړي چې کوي شي from here as you wish from here hold the control کی خالی بس someone is a control button size up from 4 side bia mung alt nisu alt and control for rotation ya from here tawe ka bas sam kam khwaza gwade you warwash da mung sara move tool use for four purposes select the layer move alignment and size shortcut V temporary control बस दे